एग्जामिनेशन डिसेम्बर 2009 पेपर 2 सब्जेक्ट ओडिया फुल मार्क्स 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन मूल्य 2। प्रथम क्वेश्चन होची प की धरणर ध्वनि प एक अघस अल्प प्राण अष्ट ध्वनि केउटी नासिक व्यंजन ध्वनि म हेउची एक नासिक व्यंजन ध्वनि कुंभकार केउ समास उपपद तत्पुरुष समास हेउची कुंभकार कुआ मुहरु मूषा छुआटी खसी पड़ा रेखांकित पदटी क्यों कारक हेब अपदान कारक हेब। कर्पूर मंजरी लेखक किए राजशेखर होउचंती कर्पूर मंजरी लेखक केउ काव्य को उत्तम तम काव्य कहुए रस प्रधान काव्य को एक उत्तमतम काव्य कह। पुराणर पंचलक्षण कौन सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर वंशानुचरित होउची पुराणर पंचलक्षण। चंडी पुराणर लेखक किए सारा दास होउचंती चंडी पुराणर लेखक। उपेन्द्र भंजक चौपदी चंद्र की धरण रचना षोडशाय होउची एक उपेन्द्र चंद्रक रचना। निर्गुण महात्मा कहार रचना चैतन्य दासଙ୍କ रचना। प्रेम रचनार कवि किए विष्णुदास होउचंती प्रेमलोचनर कवि। केउ काव्यटी विभूति पंडितଙ୍କ रचना प्रेम पंचामृत। र की धरण ध्वनि वर्ष लोडित संघर्ष ध्वनि होउची र। महामंडल गीता कहार महिमंडल गीता कहार महान महिमंडल गीता अरक्षित दासଙ୍କ महिमंडल गीता। रस कल्लोळर केउ छांदटीरे कविर जीवनी दर्शन प्रतिफलित 16 छांदरे। तुळाभिणा कहार रचना जगन्नाथ दासଙ୍କ रचना। ओडियार नवसंवाद पत्रिकाटी केउठारु बाहारिथिला बालेश्वर ठारु बाहारिथिला। केउ पत्रिकाटी प्रथमे लेखक मानकु पारितोषिक प्रदान करिथिला उत्कल प्रभा पत्रिका। केउ पत्रिकाटी मिशनारी पत्रिका अरुणोदय होउची एक मिशनारी पत्रिका। निम्ନରେ सजा होइथिला पत्रिका गुड़िक प्रकाशकाल अनुसार केउटी ठीक। प्रथमे होउची प्रबोध चंद्रिका पत्रिका बालेश्वर संवाद वाहिका इंद्रधनु तापर मुकुरु पत्रिका। उपमा अर्थगौरव और ललित पदविन्यासर अद्भुत समन्वय केउ काव्य परिलिखित विदग्ध चिंतामणि काव्य अभिमन्यु सामंत सिंहक। किस अर्थे कह गो विरस तुम्भ मन केहू नसी सुखकू नकर अवधान यह केउ कविंकर पद देवदुर्लभ दासଙ୍କ पद। श्रुति निषेध गीता कहार रचना भीमभोईଙ୍କ रचना श्रुति निषेध गीता। कस्तंभ खस्तंभ भीमभोईଙ୍କ ब्रह्म निरूपण गीता। उपेन्द्र भंजक प्रेम सुधानीति बलराम दासଙ୍କ भाव समुद्र अच्युतानंद दासଙ୍କ शून्य संहिता रचयिता। निम्न अनुष्ठान मानकर कालक्रमिक केउ सज्जीकरण ठीक। प्रथम होची कटक डिबेटिंग क्लब हरिभक्ति प्रदायिनी और शिक्षा विवर्धिनी सभा ऑब्जर्वर क्लब उत्कल साहित्य समाज उक्ति ठीक। निम्नलिखित लेखक मान किए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई। अशांत नाटक रचयिता किए प्राणबंधु कर। प्रथम ओडिया नारी पत्रिका आशार संपादक किए रेबा राय थे आशा पत्रिकार संपादक। उत्कल नेतार नाही प्रयोजन उत्कल नेता निजे नारायण कहार पद गोपबंधु दास पद। तुमर आखि अच्छी से खेल कंढेर आखि तुमर शिक्षा अच्छी से पोषुआर शिक्षा केउ प्रबंधर अंश विशेष बटुआ प्रबंधर अंश विशेष। गोविंद त्रिपाठी बटुआ प्रबंध। तृतीय पर्व कहार रचना डॉक्टर हरेकृष्ण महताब रचना तृतीय पर्व। निम्न लेखक मानकर सज्जीकरण कालानुक्रमे केउटी ठीक। नीलकंठ दास हरेकृष्ण महताब राजकिशोर राय चित्तरंजन दास। कस्तंभ खस्तंभ अंध दिगंत सुरेंद्र महांती शुण परीक्षा भुवनेश्वर बेहेरा तरंग तड़ित
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର, ଆମେରିକାର ଅନୁଭୂତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ରଚନା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କି ଧରଣର ରଚନା? ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା। ଗୋଧନର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କିଏ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଅନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ରଚନା? ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରଚନା। କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନର କବି କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନର କବି। ଭ୍ରମଣ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଇଥାଏ ଭତ୍ତା, ଖାଉଥାଏ ଏଣେ ମୋଦି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଥା, କରୁଥାଏ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ। ଏ କାହାର କବିତାଂଶ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କବିତାଂଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇବାରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? କୋଣାର୍କେ ଧୂପ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଶବରୀ ଠିକ୍। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ ସମାଲୋଚନା କାହାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। କେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷୁବ ମିଳନ ନାମରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ। ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ କି ଧରଣର ରଚନା? ଏକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ କବି ଥିଲେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ରୂପକାର? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଥିଲେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ରୂପକାର। କାହାକୁ ଗଣକବି କୁହାଯାଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିକୁ ଗଣକବି କୁହାଯାଏ। ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି କାହାର? କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ସନିଆ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର। ମାଂସର ବିଳାପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି କାହାର ରଚନା? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା ମାଂସର ବିଳାପ। ଏହା ଥିଲା 2009ର ଡିସେମ୍ବର UGC ନେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 2010ର ଜୁନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି।